କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ଆଗରୁ? କହିଥିଲି ସାର୍ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ଦିପରେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବେନି। ଭଲ ଅଛି, ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ମାଉସୀ କେତେ ଜଣ? ଏକ ଦି ଜଣ ଅଛ? ଦି ଜଣ ମାଉସୀ? ଆପଣ ଦି ଜଣ ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଜଣ ଥିବ ସେ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଭୋକରେ ନା କ'ଣ? ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ମଉସା ମାନେ ବି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମଉସା 3 ଜଣ? ଆପଣ 6 ଜଣ? ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକ୍? ହଁ ମତେ କହୁଥିଲେ। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ। କହୁଥିଲେ ବହୁତ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା ପରେ ବୟସ ହେଲେ ତ ରୋଗ ହବ। ସକାଳେ ମାଉସୀ କେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି? ସକାଳ ଖାଇବା ପିଇବା ସକାଳ ହଁ ସକାଳେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଖିଆ ପିଇବା କ'ଣ ସକାଳେ? ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ 8ଟା ବେଳେ। ତାପରେ ଏବେ 2 ବେଳେ ପୁଣି ରାତିରେ ଆଉ। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ? ଓହୋ ସକାଳେ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଦଉଛି ଆଉ 9ଟା ବେଳକୁ ଜଳଖିଆ ଯାହା ଉପମା ଆମେ ବାଢ଼ିକି ଆଣୁଛୁ, ଆପଣ ଖାଇବେ। ପିଲା ଜନ୍ମଦିନ ନା କ'ଣ? ପୂର୍ବ ସପ୍ତାহে ଆପଣ ଏଇଠି କାମ କରୁଥିଲେ ଭଣଜା ଜନ୍ମଦିନ ନା କ'ଣ ଥିଲା ବା? ଗଲା ରବିବାରେ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କାମ ଆମର ସବୁ କରୁ ସମସ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ ଆଉ ବେଗୁନିଆ से जगह बसिबे नहीं से चेयर रे बसिबे से मार से बसिबे पारा मार चेयर रे बसिबे कहि से पळे आसीबा आइना से तर उठे आसी अच्छा नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज आम 16 तारीख फेब्रुआरी मास यही रविवार टी आम आसलु खुशियों का घर यहाँ आमर किट कॉलेज पाखे अच्छी आठी आसिकी जो रविवार द्विपहरटा आम काटिलु एत खुशी लगिला। सबु मासरे एमती बहुत आश्रम जाऊँ किंतु एठी आसिकी से जो आनंद मिलला सेटा हुए तो को आश्रम एत मिलता आमको। तो आम सुजीत भाई सागर मिसिलु बहुत बढ़िया लोक बहुत बढ़िया कथबार्ता आमे तांकुटो किछि सुनिबा आमे आसिलु तांको केमति लागिला सुजीत भाई तो बहुत भलो कथा जहा तमे भले माने यंग पिला माने गोटे निज पैसा रु खर्च करके गोटे सब मास रे सब काम करूछ सुनि बहुत खुशी लागिले आ इनते आगु को सब करि चलो हां आमे भी तुम संगे अछु हां आ आगु को भी गोटे कहूछ जे बहुत पिला एभले सब काम रे जोड़ी हेबा दरकार आमे जेहेतु समाज रु हमर माने सब किछि नउछे त हमको समाज को भी किछि दबारे अछि तेणु कंट्रीब्यूशन समस्त रहा दरकार सोसाइटी प्रति आम पेरेंट्स मैंने आम करछथि आमे तांको पई करबा एटा किछि बड़ कथा न किंतु बहुत एभला सब काम रे जोटी निस्वार्थपर काम जाको कोन से काम भी समस्त करबा दरकार। थैंक यू। एटी आसीबार आ भल लागिबार मुख्य कारण होछि चिंताधारा। आम चिंताधारा और सुजीत भाई चिंताधारा जेहेतु मिसी पारुची से आमको भी भल लगुच आमे आसिलु तांको भी भल लगुच आमे एई भली ए आश्रम को आसुथु
এইଭଳି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସେଠିକି ବି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଖୁସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେଟା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଏଡୁକେସନ୍ ଦେଇଦେଲେ କାହିଁ କିଛି ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଲେନି ସବୁ କାଗଜରେ କଣ ବୁଲେଇଲେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୁରା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚିଂ କରି କୋଥିରେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ